Ipanda Diazole, la seconde est la vraie indépendance de l'Afrique. Nkosi kuyudi lokri, yis bias mayuda yo herlu tumu. Neti lol l'Afrique, lubala salila. Pasteur Espoir, Maman Balela Tikoudjons Kounououmoun. L'histoire ne fait que se répéter. Mais a yo kirunti yangibiti, ni mubwe sous salm lodi mou l'Afrique lolun solansina. Indépendance da Tedita Bakri, diabada dism salukaya. Mbuku, bahambim, kaske mukilba kwata. Ngolon de meyis mukut makanda, hekir mpeve, yagotelm kou l'Afrique, pisubata salela. Mimyobaler mou Esaïe 19, verset 19 à 20, que ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte. Et près de la frontière du pays, un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Atuyuke Mampolo. Unsalis langwa sibo munuzingwe Bismuta vive bukatirki Kaspa kuta bet pasibo Mumusingwa bagwarben manyongi Zambwa yirkir ngot mundel yirkir nkuta ngwachi bamba muti mukuboyo Mumungwa yelo folu ngot wa mutina Imyomya bwen bakut kumalwango yo Menya nyonkwa mi Unsaliso yo bet unsaliso yo Unsalis langwa sibo munuzingwe Bismuta vive bukatirki Kaspa kuta bet pasibo Mumusingwa bagwarben manyongi Zambwa selo tia bakba seketatu balba bango imiti mupindo yo Mudiam diambong lo simba swek nkuta Myomya si bango ikula Afriko yo Melonge bukwande Unsaliso yo bet unsaliso yo Unsalis zambwa sibo munuzingwe Bismuta vive bukatirki Kaspa kuta bet pasibo Mumusingwa bagwarben Akudwa bet rabadiel yantele bangwang kakbet mitim kupindo yo muging kudielo amutu wa mokanda Myomya siba kut kumbal ngombo yo penya nyonkwami Unsaliso yo ben unsaliso yo Unsalis zambwa sibo munuzingwe Ukute bismuta vive bukatirki Kaspa kuta bet pasibo Mumusingwa bagwarben manyongi Afrique. Kamonan terke zonko bwa pene ngwa chibamba Mumbur mulu tu bakdien madielo yo Luna unun bet mulu zinko yo balbatayi Unsaliso yo ben unsaliso yo Unsalis zambwa sibo mulu zingwe Ukute bismuta vive bukatirki Kaspa kuta bet pasibo Mumusingwa bagwarben manyongi Afrique. Buluka monan terke zonko bwa pene mbalba mama Umbur mulu tu sene dielo yo Bana unun bet kumulu zingwe balba mbuta Unsaliso yo ben unsaliso yo Unsalis zambwa sibo mulu zingwe Ukute bismuta vive bukatirki Kaspa kuta bet pasibo Mumusingwa bagwarben manyongi Afrique. La véritable indépendance de l'Afrique passera d'abord par la spiritualité. Car aucun peuple ne peut être libre physiquement si spirituellement il ne l'est pas. Cette spiritualité est ce que nous avons trouvé en Jésus-Christ. Car sans le Seigneur, il n'y a pas de vraie liberté. Démocratie di la besika yo le nampas yo ben mindel mumauna mathématiquement la beswe kana yo le nampas mo ben mindel mumauna ma science physiquement la beswe kana yo le nampas mo ben mindel mumauna économie di la be bil kana yo le nampas cher wa yo ben mindel mumauna Le
droit à la liberté et à la souveraineté des peuples est quelque chose qui tient au cœur du Créateur de toute vie. Nous pouvons voir son cœur dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 7. Il dit ceci: L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît les douleurs de chaque peuple. Et lorsque ces douleurs parviennent à son cœur, l'Éternel est prêt pour la délivrance et la liberté totale. Bwana Yesu kutubuwiro Bwana Yesu kutubuwiro Bwana Yesu mampasna wiro Bwana Yesu kutubuwiro Bwana Yesu kutubuwiro Bwana Yesu mampasna wiro Bwana Yesu mampasna wiro Bwana Yesu kutubuwiro Bwana Yesu mampasna wiro Bwana Yesu kutubuwiro Munang babakala Munang babakala Munang babakala Munang babakala Munang babakala. Tout succès dans la vie est redevable à la découverte des clés. Voici quelques clés pour la véritable indépendance de l'Afrique. La volonté d'être libre, la résilience, la diligence, le travail dur et bien d'autres. Tiban patalame, moyen patalame, Tiban patalame, paye patalame. Ay mama, mama, yo mama, yo mama, ay mama, mama, ay mama, yo mama. Usabe tabade jantelo, usabe tabade jantelo, komo tabade jantelo, mama ndel babade jantelo, asipol babade jantelo, mamu kal babade jantelo, komo bial babade jantelo, ya indo babade jantelo, dasnel babade jantelo, ya ingi babade jantelo, ay mama, mama, usabe babade jantelo, ay mama, yo mama, usabe babade jantelo, ay mama, yo mama, ay mama, yo mama. Sabeta badia jantela mama Bormolo to baglen madi no mama Bormolo to baglen madi no mama Ay mama Bormolo to baglen madi yo mama Sabeta badia jantela mama Benda kuda benda badia jantele Benda kuda benda badia jantele Oh yo nur munyonge yo Oh yo nur munyonge yo Oh yo nur Ipanda ja sola independence ya mwana yo tumusa kula Afrique mu bisendisire Tumona mire yo mu mantima mindelelo tafa mu kunyongo Bela Afrique ya bwera yo Ipanda ja sola dir mu ngwisane Ipanda ja sola dir mu kuisane Oh yo ndakure Oh yo ndakure Aben bakun babe baba kwe yarak balbun bimbu un bayar kreng dede jaro banyonge nyimundonze yo Ipana da zole tu sarir kabalu munkum zampungo yo Afrique minwe Kotur kwe bukule Kotur kwe kine Kotur kwe ayo yo ya yo Iwaza Iwaza Talaboy selme Talaboy kine Talaboy chopol Kwaz mu Yesu Kwaz mu Nzambe Kwaz mu Yesu Yalwi silme Yalwi kine Yalwi silme Yo kya Nzambe Kwaz kya Nzambe Kwaz kya Nzambe Imin mu Yesu Imin mu Yesu Yalwi chopol Yalwi chopol Yalwi bukul Yalwi kine Comme a été le soleil des indépendances de Amadou Hampâté-Bâ, voici la sortie du livre d'Ipanda Dazoli, du pasteur Espoir, véritable œuvre indépendance de l'Afrique.
Célébrons donc le 64e anniversaire de la République du Congo en toute fierté et en toute gaieté avec cette merveilleuse littérature. Itwaza